85% لوگ ڈپریشن دے مریض نے، اور یہ ڈپریشن ساڑھے پاکستان اندر بھی بڑھدا جا رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے جڑا وظیفہ سب نالوں زیادہ پڑھیا ہے نا، جڑا پابندی کرے گا اللہ پاک انہوں ڈپریشن تو بچائے گا۔ اور دوسرا وظیفہ یہ اللہ ہر دل دی خاص خواہش پوری کر۔ مسلم شریف دی روایت دے مطابق میرے بزرگ اور ماما توجہ فرمانا، جڑا بندہ اپنے بستر تے لیٹیا بیمار کوئی بھی ہوئے، لا علاج مرض ہوئے، دعائی نہ بھی استعمال کرے نا، نرا اے وظیفہ پڑھدا رہے جڑا نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی اندر حضرت انس بیان کر دینے سب نالوں زیادہ پڑھے ہے، صرف اکیلے وظیفے دی برکت دے نال اللہ پاک ہر قسم دے لا علاج مرض تو نجات عطا فرما دیندے نے۔ لیکن اے دونوں وظیفے ادوں فائدہ کر دینے، بیٹا ذرا توجہ فرمانا، جدوں اسی اپنی زندگی چوں 5 چیزاں کٹ دئیے، ذرا اسی طرح سارے محبت نہ بولو ہاں انشاءاللہ میں کنیاں چیزاں بیان کرنیاں نے، 7 2 وظائف زندگی دے تمام مسائل دا حل، کسے چھلے دی لوڑ نہیں، کڑے دی لوڑ نہیں، تاگے دی لوڑ نہیں، بابے دی لوڑ نہیں، در در تے جا کے اپنا ایمان مال لٹوان دی لوڑ نہیں، بیٹے باوضو رہ کے پڑھو فوراً دا رزلٹ حاصل کرو۔ لیکن جس بندے دی زندگی اندر اے 5 خرابیاں نے، یا جس بندے دی زندگی اندر اینا 5 خرابیاں چ کوئی ایک خرابی ہے، او دیتے نہ قرآن اثر کردہ ہے نہ دین اثر کردہ ہے، او دی وجہ کہ رسول پاک علیہ السلام اینا 5 چیزاں تو شدید نفرت کر دے رہے۔ اور ساڑھے بر صغیر پاک و ہند دے اندر لوگ رسول پاک علیہ السلام نال بڑی محبت کر دینے، بڑا پیار کر دینے، اور پیار کرنا چاہیدہ بھی ہے۔ او دی وجہ ہے ذرا اچھی بولو، اگر ساڑھے جو رسول پاک علیہ السلام نو کٹ دیتا جائے تے مل کے بولے ہو محبت رسول دا اظہار کرے ہو، ساڑھے پلے کچھ بچدا انج نہیں جنہ مجمع ہے، ساڑھے پلے کچھ بچدا ساڑھی ساری شان نبی علیہ السلام دی وجہ تو ہے، ساڑھا سارا مقام نبی علیہ السلام دی وجہ تو ہے۔ حضرت آصف صاحب تشریف فرمانے، فروقی صاحب بیٹھے نے، قائد محترم حضرت چوہان صاحب تشریف فرمانے، میرا مزاج زیادہ مناظرانہ نہیں، لیکن میں گاہے گاہے ذوق خطابت اندر بات کرنا، وہ کرما لے ہو کوئی مناظرہ بھی کرنا ہوندہ ہے، کسے چج دے مسئلے دے کریا کرو، اے نور بشر دا جھگڑا کا دا جھگڑا ہے، وہ کرما لے ہو جو نبی علیہ السلام ہی نوریاں نو دے دیتے تھے، ساڑھے پلے بچنا کیے ساڑھی حیثیت کیے۔ میں ایک جگہ ہی گل کہی، مولانا جواب اندر کہنے لگے نہیں جی نہیں سارے نوری نہیں، اسی کدوں آنے ہیں سارے نوری نے، اسی آنے ہیں کہ ادھے نبی پاک ساڑھے چونے تے ادھے نبی علیہ السلام نوری نے، تے میں نہ کرما لے ہو نبی علیہ السلام دی ونڈی پان دی ضرورت کی ہے۔ سیر تے تاجدار ختم نبوت دا پہلا پیغام ہے بیٹا محبت دے نال یک زبان ہو کے بولے آجے، انشاءاللہ جب تک اللہ دی زمین تے اہل حدیث زندہ نے اچھی بولو اسی نبی علیہ السلام دی ونڈی پینٹ دیڑی پیغمبر علیہ السلام ساڑھے چوں اسی پیغمبر دے قدمہ اندر اسی پیغمبر علیہ السلام تو دور چلے جائیے، پیغمبر نوریاں نو دے دیئے، اسی ککھ نالو بھی زیادہ ہوڑے تے جی اسی پیغمبر دے قدمہ جو بیٹھے ہیں اچھی بولو آسمان دیاں بلندیاں بھی ساڑھی عزت دا مقابلہ کر سکدیاں۔ اور ساڑھا پیغام ہے کہ رسول پاک علیہ السلام جنہ چیزاں تو نفرت کر دے رہے انہاں تو شدید نفرت کرو، جنہ چیزاں نہ محبت کر دے رہے انہاں نہ شدید محبت کرو۔ امان در نہ بول کے دسو ہاں جیڑا بندہ کبے میں صدقے جاواں یا رسول اللہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن پوج کے او کم کرے جنہ کمہ تو نبی علیہ السلام نو نفرت ہے، جنہ کمہ تو نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے۔ محبت رسول اندر سچا ہو سکدا، پھر بولو محبت رسول اندر سچا ہو سکدا۔ میرنا شیخ صاحب گاہے گاہے نا ایک بڑا سمجھدار بندہ زیرک بندہ وہ سفر کردا ہے، میں درانے سفر انہوں آکھیا یار ایک بندہ تینوں کہندا ہے منوں تیرنا بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے تو اچھا بڑا لگنا ہے، تیریاں زلفاں بڑیاں سونیاں نے شکل بڑی سونی ہے، پر میں کہا کم وہ کردا ہے جنہ کمہ تو تینوں شدید نفرت ہے، تیرا اس بندے دے بارے کی خیال ہے، تیری اس بندے دے بارے کی رائے وے؟ وہ بندہ بڑا سیانا سی، منوں کہنے لگا شیخ صاحب میری رائے کوئی نہیں، بس انی گل ہے کہ او دے نالوں لفظ بندہ لا دے،
وہ بندہ نہیں، وہ جانور ہے۔ اگر میرا حیا کردا ہے، میرے نال محبت کردا ہے، تو انہاں چیزاں تو نفرت کرو۔ اہل دیوبندو تو سنو، بریلویو تو سنو، اہل تشیعو تو سنو، اہل حدیثو تو سنو، اگر تواڈے دل اندر رسول پاک علیہ السلام دا رتی بھی حیا ہے، تواڈے دل اندر رسول پاک دی رتی بھی قدر ہے، 1 انچ بھی اللہ دے پیغمبر نال پیار کردے ہو، پھر انہاں چیزاں تو شدید نفرت کرو جنہاں چیزاں تو رسول پاک علیہ السلام نفرت کردے رہے۔ مثال دے طور تے آئیے میں 5 چیزاں بڑے اختصار نہ بیان کرنا۔ سب تو پہلے میں بڑی دیانتداری دے نال دین پڑھے ہے۔ نبوت تو پہلے مکی دور، مدنی دور، رسول پاک علیہ السلام سب نالوں زیادہ نفرت شرک تو کر دے رہے۔ ہن ایک بندہ دن رات شرک نو پرموٹ کرے، دربار کھولے، مزار کھولے، چھلے کڑے شرکیہ تویزات پہنے اور غیر اللہ دی نظر و نیاز دے اور لوگاں نو غیر اللہ دے سامنے جھکائے، سجدے کرائے اور ملک دی اندر درباری نظام نو فروغ دے۔ جڑا بندہ شرک نو پرموٹ کردا ہے، ذرا مل کے بولو ہاں محبت رسول اندر سچا ہو سکدا؟ انی نبی علیہ السلام نے نفرت فرمائی ہے، ذرا توجہ رکھنا۔ رسول پاک علیہ السلام تے غشی تاری ہو جاندی ہے، آپ علیہ السلام نو ہوش آندا ہے۔ اہل بیت اصحاب رسول بیان کردے نے آپ علیہ السلام نو ہوش آیا تے جان لگیا اپنی وفات پاک تو پہلے نبی علیہ السلام نے مرض الموت دے ایام اندر بھی انی نفرت فرمائی۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ یہودیاں تے لعنت کرے، عیسائیاں تے لعنت کرے، انہاں نے اپنے نبیاں تے اپنے ولیاں دیاں قبراں تے سجدے شروع کر دیتے۔ آخری ایام اندر بھی میرے پیغمبر لعنت پا رہے نے۔ دربار بنانے والوں، درباری نظام چلانے والوں، سدھے سادے لوگانوں انہاں قبروں تے جھکانے والوں، حضرت فاروقی صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم دا پیغام بھی یہ ہوئیے، حکومت بالا کولو مطالبہ بھی یہ ہوئیے، اگر پیغمبر دا حیا کر دے ہو درباری نظام بند کرو، مزاری نظام بند کرو۔ اللہ پاک دے پیغمبر شرک تو نفرت کر دے رہے، شرک تو نفرت کرو۔ شیخ میں دورہ طالب علم اندر نا ایک کتاب پڑھی ہے نخبۃ الاحادیث، میرے اساتذہ نے ادو ہی پڑھایا سی۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کتےتا وحرکتا، تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے جان، تینوں اگ اندر سٹ کے جلا دیتا جائے۔ 5 سال پتر نہ ملے تے شرکیہ تویز پان لگ پہ ہے نا، 5 سال پتر نہ ملے تے بابا دے پیریں ہی ڈگنا ہے نا، 10 سال پتر نہ ملے تے در در دی کھے چھاننا ہے نا۔ تیرے پیغمبر نے فرمایا تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان، اگ جو سٹ کے تینوں کوئلہ بنا دیتا جائے۔ وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، غیرانو سجدہ نہ کری، شرکیہ تویز نہ پہنی، کسے غیر دے سامنے اپنی گردن نہ جھکائیں۔ اہل حدیثو توانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے۔ میرے علم اندر ہے کسے کول بیٹا نہیں، میرے علم اندر ہے کسے کول صحت نہیں، میرے علم اندر ہے کسے دی بیٹی معذور ہے، میرے علم اندر ہے کسے دا بیٹا معذور ہے، لیکن الحمدللہ تسی ازمیشاں دی چکی اندر پس دے رہندے ہو، لیکن اللہ پاک دے نال شرک نہیں کر دے۔ اور میری ساری زندگی دا مطالعہ بات کہندہ ہے، جیڑا بندہ مرن لگیا اپنے دامن اندر عقیدہ توحید لے کے اللہ دی بارگاہ اندر چلا گیا، اللہ دی عزت دی قسم او دے قدمہ دی خاک دا مقابلہ بھی قرون دے خزانے نہیں کر سکتے۔ مل کے بولو ہاں الحمدللہ سی شرک کر دے، جی ایتھے چوپ نہیں رہنا، مل کے بولو شرک کر دے۔ کیوں؟ واہ محمد حسین شیخ پوری میں تیرے تے قربان جاواں، جدوں یاد ہونا ہے نبی پاک دے ممبر تے یاد ہونا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ سبحان اللہ، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سبحان اللہ۔ رب بازوں کوئی ماردہ نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردہ نہیں، کوئی بگڑے کم سواردہ نہیں۔ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
اللہ سندا سب فریاداں جے جے اللہ بیٹا نہ دے تے دے اندر بھی حکمت ہے اللہ صحت نہ دے تے دے اندر بھی حکمت ہے سیلری نہ دے دے اندر بھی حکمت ہے تیرے مزاج دا کاروبار نہ ملے دے اندر بھی حکمت ہے کسے کھائی چ گر جائے دے اندر بھی حکمت ہے کوئی کانٹا چب جائے دے اندر بھی حکمت ہے اللہ سندا سب فریاداں جے اللہ پوریاں کردہ مراداں جے اللہ سب نو دیندا اولاداں جے حق لا الہ الا اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا نبی پاک نہ پیار کر دے ہو شرک تو نفرت کرو اچھا میں بڑی امانتداری نال مطالعہ کیتا ہے شرک تو بعد رسول پاک علیہ السلام نے سب زالوں زیادہ نفرت فرمائی ہے بدعت دے کولوں کوئی بندہ دین اندر اضافہ کرے کوئی بندہ دین اندر وعدہ کرے پیغمبر علیہ السلام نے جمن تو لے کے مرن تو لے کے جنت تک اپنی سنت دے ذریعے شعبہ ہائے زندگی دی اندر پوری امت دی رہنمائی فرما دیتی ہے اور بندہ ناقابل برداشت ہے جڑا دین اندر اضافہ کردہ ہے آپ نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم اندر لے کے جائے گی پھر میرے اور تواڈے پاک پیغمبر میں تو کہا کرنا اللہ دا شکر ادا کرو تسی ملک پاکستان اندر لوگ ہو اے اگر تسی شور نہ کر دے شرک 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 ماڑی جی خرابی دیکھ دیو بدعت 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 اے جڑے چند چور دروازے شرک دے بند نے اللہ دی قسم نوجوانوں تہاڈی وجہ تو بند نے میرے بزرگوں تہاڈی وجہ تو بند نے اگر تسی بر صغیر پاک و ہند اندر نہ ہوندے ایتھے توحید دی خوشبو نظر نہ آوندی ایتھے سنت دا جھنڈا نظر نہ آندا اور میں تے بات اکثر کہا کرنا اگر جملہ پسند آئے پھر ذوق دے مطابق سبحان اللہ کیا جے اپنے شوگر دی وجہ تو پریشان نہ ہویا کر کینسر دی وجہ تو پریشان نہ ہویا کر بیٹیاں پہنا دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نہ ہویا کر غربت دی وجہ تو پریشان نہ ہویا کر اس دور اندر کہ ہر گلی دی اندر دین دے نام تے ڈاکو بیٹھے نے اس پرفتن دور دی اندر اللہ پاک نے تینو توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے نبی پاک دی سنت دا چوکی دار بنا دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام شرک تو بعد بدعت تو نفرت کر دے رہا بلکہ وہ بخاری اندر میں کتے پڑھے ہیں حوض کوثر دے نبی پاک فرمان گے سحقن لمن بدل آبادی ٹوپیاں پوریاں داڑیاں پوریاں نبی علیہ السلام فرمان گے دفع ہو جاؤ میری نظرہ تو دور چلے جاؤ تسی دین دا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا نماز دے خاص اندر بھی بدعت ہے نماز دے آخر اندر بھی بدعت ہے جنازے دے خاص اندر بھی بدعت ہے جنازے دے آخر اندر بھی بدعت ہے ربیع الاول اندر بدعت محرم اندر بدعت رجب اندر بدعت فرمایا تسی تے دین دا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیتا ہے لو جی سیر تے تاجدار ختم نبوت دا دوسرا پیغام ہے نبی پاک حوض کوثر تے اے نہیں کہن گے تواڈیاں نیتاں بڑیاں اچھیاں سن تانوں مغالطہ لگ گیا چلو کوئی گل نہیں شیخ پوری پھر یاد آ گیا ایک باری درویش لی دعا کر دیو ہاں یا اللہ شیخ پوری جتھے لیٹے ہیں اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما شیخ پوری فرمایا کر دے آیا ایک ٹولہ چہرے چند نورانی نے مومنہ والی پائی پوری نشانی نے مومنہ والی پائی پوری نشانی نے پرا ہٹایا اسنو ملک گرامی نے مولا نے قدرت والوں کند ٹکائیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا اے نہیں امت تیری احمد پیاریا سونیا ندیاں داڑیاں وے کے نہ پھلیا جے ٹوپیاں وے کے نہ پھلیا جے لشکدیاں مشکدیاں داڑیاں وے کے نہ پھلیا جے ٹھڈ وے کے نہ پھلیا جے اے نہیں امت تیری احمد پیاریا باغ رسولہ تیرا انہاں نے اجاڑیا نویاں رسماں کڈ دین نو بگاڑیا ظاہر نمازاں پڑھ دے
اندر گمراہیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ پیغمبر نہ پیار کر دیو جے وظائف دی برکت لینا چاہتے ہو، پھر شرک تو نفرت کریا کرو، پھر بدعات تو نفرت کریا کرو۔ ہاں ہاں اللہ دی قسمیں سانو پگڑیاں دکھائیاں گئیاں، سانو بستیاں دکھائیاں گئیاں، سانو ہستیاں دکھائیاں گئیاں، بڑیاں بڑیاں آفراں کرائیاں گئیاں، لیکن الحمدللہ اسی بدت نو منہ نہیں ماریا، اسی دین اندر اضافہ نہیں کیتا۔ کیوں نہیں کیتا؟ ساڈا تے پیغمبر نال پیار ہی ہے۔ سنو لوگو، ساڈی پیغمبر نال عقیدت نہیں ہے۔ سونا لب اپنے جدو کھولدا سی، اوے سونا لب اپنے جدو کھولدا سی، او تے رحمت موتی رولدا سی۔ جدا بولنا رب دا قرآن آیا۔ اختصار دے پیش نظر میں صرف تیسری گل بیان کر کے دونوں وظیفے بیان کرنا۔ لوگوں شرک تو نفرت کریا کرو، لوگوں بدعت تو نفرت کریا کرو۔ تیسرے نمبر تے جے چاہنے اللہ تیرے وظائف اندر برکت رکھ دے، اللہ دے نبی پاک نو اس بندے تو بڑی نفرت ہے جڑا بلا وجہ جماعت ضائع کردا ہے، جڑا بلا وجہ جماعت دی بے قدری کردا ہے، جڑا بلا وجہ گھر اندر نماز پڑھدا ہے۔ صرف 3 حدیثاں سنا کے انشاءاللہ میں وظائف بیان کر دینا۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے میرا دل کردہ مؤذن اذان آکھے میں اپنی جگہ تے کسی ہور نو امام مقرر کراں، جنہ کراں جو ہٹے کٹے نوجوان نہیں آئے، جنہ کراں جو صحت مند بابے نماز پڑھن نہیں آئے۔ آقا فرماندے نے میرا دل کردہ میں انہاں دے گھراں نو اگ لا کے جلا دیاں، انہاں نو میں کوئلہ بنا دیاں، انہاں دے گھراں نو میں راہ کر دیاں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ شاکر قائد اہل حدیث تشریف فرمانے، انہاں کولو پوچھ لو پیغمبر رحمت للعالمین بن کے آئے، پیغمبر علیہ السلام نو اے بھی پسند نہیں کہ کسے نو کانٹا چب جائیں، پیغمبر نو اے بھی پسند نہیں کہ کسے بندے نو خراش آ جائیں، لیکن جڑا بندہ بلا وجہ جماعت ضائع کردا ہے، اے دے پڑوس اندر مسجد موجود ہے، اے دے ہمسائے دے اندر مسجد موجود ہے، اے دی گلی اندر مسجد موجود ہے، جڑا بلا وجہ جماعت ضائع کردا ہے، پیغمبر فرماتے نے میرا دل کردا ہے میں اینو اگ لگا کے جلا دیاں، اے دے گھر نو میں اگ لگا کے جلا دیاں۔ احباب عزیز وقار یاد رکھنا، جنہ گھراں اندر نوجوان جماعت نہ محبت نہیں کردے، بزرگ جماعت نال محبت نہیں کردے، صف اول اندر آنا سعادت نہیں سمجھدے، انہاں گھراں نو نفرتاں دی اگ لگ گئی، نحوستاں دی اگ لگ گئی۔ سیرت تاجدار ختم نبوت دا تیسرا پیغام ہے عقیدہ توحید مبارک ہوئے، عقیدہ سنت مبارک ہوئے۔ بیٹا تیری زندگی دا فالٹ ہی ہے وے، بیٹا تیری زندگی دا پرابلم ہی ہے وے، تو قدم قدم تے جماعت ضائع کرنا ہے۔ نیند آئی جماعت ضائع، مہمان آیا جماعت ضائع، دوستاں چ بیٹھا ہے جماعت ضائع، دکان اندر بیٹھا ہے جماعت ضائع۔ اور میں فقیر دا جملہ سونے دے پانی نال تحریر کرنا، اقسم برب العالمین تیرا عقیدہ توحید ہے، تیرا عقیدہ سنت ہے، جماعت دے نال جان نالوں زیادہ پیار کریا کر، اللہ پاک تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے۔ آج جنی بے برکتی ہے نا تیرے سجدی اندروں لطف نہیں، اور بیٹا تیرے رکوع اندروں لطف نہیں، اور بیٹا تیرے قیام اندروں ٹھہراؤ نہیں، بیٹا تیرے نماز دے ترجمے دا علم نہیں، اور بیٹا تیرے تشخص دے اندروں طوالت نہیں۔ ہر صورت جیڑا میں پیغام دینا چاہنا، اے حدیثاں یاد نے نا پیغمبر نے فرمایا ہے جیڑا بندہ سورج نکلن تو پہلے پہلے فجر نہیں پڑھدا، آقا فرماندے نے شیطان دا قیدی ہے، پیغمبر فرماندے نے کائنات دا خبیث آدمی ہے جیڑا سورج نکلن تو پہلے پہلے فجر نہ پڑھے۔ بیٹا ایتھے وظائف اثر نہیں کر دے، ایتھے تعویذات اثر نہیں کر دے، ایتھے کوئی بات اثر نہیں کر دی۔ جے تو فجر دی نماز سورج نکلن تو پہلے پہلے نہیں پڑھدا، تو خباثت دی زندگی بسر کرنا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر نو جماعت دے نال کتنی محبت ہے۔ صحیح البخاری دی آخری روایت سننا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو چلیا نہیں جا رہا، اٹھیا نہیں جا رہا، بیٹھا نہیں جا رہا، پر جماعت دا پیغمبر نو اتنا شوق ہے۔ ایک حد سیدنا علی دے کندھیاں دے
दूसरा सईदना अब्बास दे कंधियां ते पैगंबर इस्लाम हुजरे तो जमात लई जा रहे ने कमजोरी इस कदर ज्यादा जिगर थामना पैगंबर को चलिया नहीं जा रहा सहाबा ने मुहब्बत दे कैमरे फिट कीते ते आंदे ने वरी जला हो तखुताने अलल अर्ज और चौका च नमाज़ां ज़ाय करने वालों और बिस्तर दे फजर ज़ाय करने वालों पैगंबर इस्लाम ते जमात नाल इन्ना प्यार करदे रहे फरमांदे ने चलिया नहीं जा रहा सहारे नाल भी नहीं चलिया जा रहा असी की वेख रहे हैं पैगंबर इस्लाम कमजोरी दी वजह तो आप दे पैर जमीन ते लकीरां बनांदे जा रहे ने लो जी मैं इंशाअल्लाह जिवें तुसी अगे खड़े होके भी वादा कीता है नारियां दे जरिए भी वादा कीता है मैं भी तुहाडे को इंशाअल्लाह एक वादा लेना है पर पहले मैं तुहाडे अगे दुआ करनी है मोहब्बत नाल आमीन कहा जे मैं तुहाडे सारेयां दी जितने मर्दो खवातीन आए हो दुआ करना अल्लाह तुहानू बैतुल्लाह अंदर जमात नाल नमाज़ां नसीब फरमाए सारे नहीं बोले अल्लाह बैतुल्लाह अंदर जमात नाल नमाज़ां नसीब फरमाए लो जी दूसरी दुआ ते दिल कीता ते आमीन किया जे वरना खामोश रहा जे अल्लाह मौत ते आनी है मैं अपने उलमा दी मौजूदगी अंदर हजारों तौहीद परस्तां दी मौजूदगी अंदर एक दुआ करना और अल्लाह तेनू तेरी जलालत और किबरियाई दा वास्ता दे के आना अल्लाह जिदन मौत आए ना जिंदगी दी आखिरी नमाज भी अल्लाह बाजमात पढ़न दी तौफीक अता फरमा और बेटे तेनू खिताबत मुबारक होए तिजारत मुबारक होए सियासत मुबारक होए पैसा मुबारक होए जवानी मुबारक होए बेटा जो शिरक दियां खलासता अंदर है जिंदगी बर्बाद कर बैठा है फिदत दियां बीमारियां अंदर है जिंदगी बर्बाद कर बैठा है बेटा जो जमात को जान नालों ज्यादा प्यार नहीं करता तो अपनी जिंदगी दियां बरकतां खत्म कर बैठा है क्यों जी इंशाअल्लाह वादा कर दियो पहले भी तुसी पढ़ दियो जमात ना पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह हाथ खड़ा करो हम एक दुआ करा अद्धे बगैर बावां तो आए हाथ चुको अल्लाह जिन्हें जिन्हें हाथ चुक लिया अरफात दियां नमाज़ां नसीब कर दे मेरा यकीन है रासख जे रब ने रद्द नहीं जे करना चुक लो इंशाअल्लाह अल्लाह बिना दियां नमाज़ां नसीब फरमा दे अल्लाह अपनी रहमत दे नाल मस्जिद नबी दियां नमाज़ां जमात नाल नसीब फरमा दे फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा आखिरी 5-7 मिनटां दे अंदर बेटे मैं डिप्रेशन दा इलाज दसना इधर वेखो अकीदत तौहीद होवे सुन्नत दी गैरत होवे ते पहली सफ च बंदा अल्लाह अगे झुकिया होवे अल्लाह फरमांदे ने बंदिया हुण मंगना तेरा काम है अता करना मैं रब्बुल आलमीन दा काम है और बेटा सारी खराबी जमात की गफलत की वजह तो है जमात नाल जान नालों ज्यादा प्यार कर फिर रब वेख तुमानीनत कैसी अता करदा है रूहानियत कैसी अता करदा है कमाल कैसे अता करदा है जमाल कैसा अता करदा है और सुनिए जेड़ा सब नालों पहला मैं बिलखुसूस ला इलाज बीमारी दा इलाज वजीफे दे जरिए बयान करना चाहना सैयदना अनस बयान करदे ने नबी इस्लाम दी मैं 10 साल खिदमत की थी 10 साला दौर दे अंदर आंदे ने ए मैं वजीफा नबी इस्लाम नु सब नालों ज्यादा पढ़दियां वेखिया अगली गल सुनियो सईदना फरमांदे ने मैं नबी इस्लाम नु पढ़दियां वेखिया ते आप इस्लाम नाल मैनू इन्नी मोहब्बत सी कि मैं अपनी सारी जिंदगी च भी सब नालों ज्यादा इहो ही वजीफा पढ़िया सब नालों ज्यादा मैं इहो ही बयान कीता वजीफा केड़ा फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरते अद्धे ते बोलो ना वफिल आखिरत बोलोगे तो मैं आगे चलांगा वफिल आखिरत हसना वकिना अज़ाबन नार अल्लाह दुनिया दे भी हसना दे दे आखिरत भी हसना दे दे जहन्नम तो बचा ले मुस्लिम दी कर वह सुनिया जे हजरत फरूकी साहब नबी इस्लाम एक बीमार दी तीमारदारी ले गया अल्लाह दवा सा बेटा सारा जलसा भुल जिया जे पर वाकया ना भुलिया जे तीमारदारी ली नबी इस्लाम गया और बंदा तीले नालों भी ज्यादा पतला हो गया कमजोर हो गया हड्डियां तो मांस भुर गया ते हदीस अंदर आउंदा कल फर्क चूजे की तरह हो गया नबी इस्लाम कहने लगे दरवेशा की दम दारू करना है की पढ़ना है अल्लाह नू की कहना है बेटा जरा जिगर थाम के ओदा जवाब सुनिया जे कहने लगा अल्लाह दे नबी मैं ते अल्लाह नाल बहुतियां गल्लां नहीं करदा इन्नी गल ही कहना मैं कहना अल्लाह जेड़ी मेरी पकड़ करनी हो दुनिया ते पकड़ कर ले कल क़यामत वाले दिन मैनू कुछ ना आखी
बेटा तैनू ही आखिरत दी फिक्र है। वेख नबी दा यार आंदा मैं ते रब नू एक ही गल करना, अल्लाह मैं क़यामत दे अजाब नहीं हूं सह सकदा। ओ पुत्र जलील ते होवे जेड़ा उदन जलील हो गया, ओ पुत्र बेइज्जत ते होवे जेड़ा अल्लाह दी बारगाह च बेइज्जत हो गया। रिया तो बचिया कर, जिना तो बचिया कर, बदी तो बचिया कर, हराम तलकात तो बचिया कर, गंदे मैसेजां चो बचिया कर, गंदी दोस्ती तो बचिया कर, जमात नाल प्यार कर, अकीदा तौहीद सुन्नत नाल प्यार कर ते अपनी जुबान ते जिक्र रखिया कर। आपने फरमाया दरवेशा अल्लाह नू इहो जिहियां गल्लां नहीं कही दियां, अल्लाह नू पता की कहीदा है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरते, बोलिया जना व फिल आखिरते हसना व किना अज़ाबन नार। तवज्जो फरमाना, नबी पाक वजीफा दस के टुर गए। और दरवेश अभी आंदे ने मैं निरा वजीफा ही पढ़दा रहा, अल्लाह पाक ने इस वजीफे दी बरकत दे नाल मैनू मुकम्मल सेहत याब फरमा दिता है। यार आ जेड़ा तरीका है ना तशहुद दे आखिर ते एक बारी पढ़ना है, पता किंज पढ़ना है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना ना बेटा। चलो जेड़ी नमाज फरूकी साहब दी इक्तदा च पढ़नी है, शेख आसिफ नदीम साहब दी इक्तदा च पढ़नी है, हजरत कायद दी इक्तदा च पढ़नी है, चलो ते इमाम दी इक्तदा जरूरी है। जिदों नफल पढ़ना है, सुनता पढ़ना है, आखिरी तशहुद अंदर रब्बाना आतिना बेटे कदी 100 वरी भी पढ़िया कर, और कदी 1000 वरी भी पढ़िया कर, और कदी 300 दफा भी पढ़िया कर, और कदी अद्धा अद्धा घंटा भी पढ़िया कर। पुछो मेरे उलमा दे कोलों, जे रफुल दैन सुन्नत है, उची आमीन कहना सुन्नत है, और जे सीने ते हाथ बनना सुन्नत है, पैर ना पैर लाना सुन्नत है। पुछो उलमा दे कोलों, नफल नमाज अंदर एक कैद पढ़ना, बार बार पढ़ना, चूम चूम के पढ़ना, रो रो के पढ़ना, ये भी नबी पाक दी नादर सुन्नत है, ते नबी पाक दी महबूब सुन्नत है। क़याम दी हालत दे अंदर गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन तो बाद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। ऐ 100 दी कई शेख साहब आंदे ने, मेरा दिल करदा मैं 90 नफल पढ़ा, पर शेख साहब में हाफिज़े कुरान नहीं, और रब्बना आतिना फिद दुनिया ही पढ़दा रहा कर। वैसे गल याद आई है, जल्दी जल्दी सुना देना। मस्जिद नबी च साडे एक शेख दरस देंदे ने, अब्दुल रज़ाक अल बदर साहब, और बेटे रात दी नमाज चेक कर ते क़यामुल लैल वल गौर कर। वो फरमांदे ने मेरे को एक बद्दू आया ते आके कहने लगा, शेख साहब मैं ना हाफिज़े कुरान कोई नहीं, ते रात नूं जदों मैं अल्लाह दे सामने खलोना वा ना, ते शेख मैं 2-2 घंटे कुल हुवल्ला ही पढ़दा रही ना, अल्लाह मेरी कुल हुवल्ला कबूल कर लेगा। और बेटा तू मंजिल ही भुला दी है दुनिया के पिछे, और बेटा कुरान की मंजिल ही छड़ बैठा दुनिया की शौहरत के पिछे। कुरान का दोस्त बन जाते नफल नमाज के अंदर किसी छले कड़े धागे भाबे की जरूरत नहीं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। ये अंदर इन्नियां बरकतां बहारां ने, वक्त इजाजत नहीं दे रहा वरना मैं बयान करदा, तेरे को ते सारी जिंदगी ये बरकतां ना संभालियां जान। लो जी मैं एक दुआ करनी है, मुहब्बत नाम इनका वो फिर मैं गल खत्म करा। दुआ इंशाअल्लाह मैं दिलों करना, अल्लाह तुहानू मक्के ले जाए। सारे नहीं बोले अल्लाह तुहानू मक्के ले जाए। मेरी तुहाडी बड़ी खुश नसीबी है, 36 साल तो बिल्कुल हरम दे गवांड रहने वाले हाजी सैफुर रहमान साहब तशरीफ फरमा ने। मैं फिर दुआ करना साडी कॉन्फ्रेंस की जीनत बने ने, इज्जत बख्शी है इन्होंने, अल्लाह सानू भी मक्के दा राही बना दे। अच्छा अल्लाह तुहानू मक्के ले जाए, फिर बोलो अल्लाह तुहानू बैतुल्लाह च ले जाए। आसिफ साहब जिदों बैनर रुकनैन पहुंचना, रुकने यमानी ते हजरे अस्वद दे दरम्यान, अल्लाह पाक तुहानू उत्थे रज रज के रब्बाना आतिना पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। लो जी गल खत्म है। तालीमन ईमानदारी नाल जिन्ने आए हो ना, एक बारी सारे मैनू यह वजीफा पढ़ के सुनाओ। हाँ इंज नहीं सारे बेअक ज़बान होके पढ़ो है इंशाअल्लाह। बीमारां दी बीमारी बढ़ गई है, हज़ारां दी तादाद च नहीं पढ़दे, परेशान हो लांगा दी परेशानी बढ़ गई, हज़ारां दी तादाद च नहीं पढ़दे, और बेटो गरीबां दी गुरबत बढ़ गई, रब्बाना आतिना नहीं पढ़दे। आखिरी तशहुद अंदर पढ़ो, क़याम अंदर पढ़ो। डिप्रेशन दा इलाज सुन लो, मैं सलमा बयान कर दिया ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आंदियां ने, मैं नबी इस्लाम दे निकाह च रही सारी जिंदगी में सब नालों ज्यादा जेड़ा वजीफा पढ़दियां वेखिया है, नबी इस्लाम अक्सर पढ़दे रहिंदे, अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक।
दिलां नूं फेरन वाले आ मेरे दिल नूं दीन ते साबित कदम करी पुत्र जे तैनूं ए गल समझ आ गई ना ते फैसलाबादों इत्थे आउण दा इंशाअल्लाह मेरा मुल मोड़ आएगा तवज्जो रखना ए दुआ बड़ी कीमती की माना अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब शब्बत कल्बी अला दीनिक दा माना पता की है या अल्लाह गरीबी आवे तदवी अमीरी आवे तदवी गमी आवे तदवी लोगां ते गमी आई ते हाजी साहब मस्जिदां छड़ गए लोगां नूं ढज पहुंची ते लोग मस्जिदां तो दूर चले गए अकीदा तोई तो दूर चले गए मैं कई कॉलेजां दे नौजवान जानना अल्लाह दी कसमें पहले सब दे नमाजी सन ऐसी दिल दी कैफियत बदली है मुलहद बन गए बेदीन बगैरत ते बेहया बन गए अल्लाह नूं सजदे पै के क्या कर आखिरी तशहुद अंदर क्या कर अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब शब्बत कल्बी अला दीनिक दिलां नूं फेरन वालिया गरीबी आवे तदवी अमीरी आवे तदवी परेशानी आवे तदवी खुशी आवे तदवी सुबह होवे तदवी रात होवे तदवी कोई पैदा होवे तदवी फौत होवे तदवी सफर ते होवा तदवी हजरत जावा तदवी अल्लाह मैं तेरा मलंग ते तेरा गुनाहगार दुआ करना अल्लाह किसी हालत अंदर मेरा दिल ना फेरी मैं मांगद दुआ करना जेड़ी भी कैफियत मेरी जिंदगी चावे अल्लाह मेरे दिल नूं दीन उते साबित फरमा दे अल्लाह डिप्रेशन तो नजात जेड़े लोग आंदे ने शेख साहब मैं घड़ी च तोला ते घड़ी च माशा शख्सियत अंदर ठहराओ कोई नहीं शख्सियत अंदर कोई रूहानियत कोई नहीं कोई नूर दी तजल्ली दे दिल ते कोई नहीं बेटे 4 दिन आखिरी तशहुद दे अंदर अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब शब्बत कल्बी अला दीनिक पढ़िया कर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार पढ़ असल पढ़ाई तेरी है क्योंकि तौहीद तेरे कोल है सुन्नत तेरे कोल है जमात दी नमाज तेरे कोल है अल्लाह पाक ने तेनू खजाने अता फरमाए ने मैं आखिर ते एक दफा फिर अपनी जमात दे नौ खेज आलम दीन खतीब मुबल्लिग हजरत हाफिज इनामुल हक फारूकी साहब हफिज़हुल्लाह और इन्हां दे वालिद गिरामी अल्लाह दे नेक वली और इन्हां दे तमाम बरादरान और पूरी टीम नू सिदके दिल दे नाल मुबारकबाद पेश करना।